Let's go to lesson 43. Lección 43. Reflexive verbs o los verbos reflexivos. Sige, review lang natin. Baka naman nakalimutan na. Nakalimutan na ba ni Brad Mario? Present tense, past tense, preterite. Brad Mario, pakibasa nga, Brad Mario, ang present tense and preterite ng regular verbs. Present tense and preterite. Yo hablo, yo como, yo vivo. Mhm. Tú hablas, tú comes, tú vives. Ella, usted habla, come, vive. Nosotros hablamos, comemos, vivimos. Vosotros habláis, coméis, vivís. Ellos, ellas, usted hablan, comen, viven. Regular verbs preterite tense. Yo hablé, yo comí, yo viví. Ella, usted habló. Tú, primero, tú. Tú hablaste, tú comiste, tú viviste. Mhm. Ella, usted habló, comió, vivió. Vivió. Nosotros hablamos, comemos, vivimos. Vosotros hablasteis, Hablasteis. comisteis, hablasteis. 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 No, hablasteis. Hablasteis. Sige, continue mo. Hablasteis. Nosotros. Continúa. Comisteis, vivisteis. Comisteis, Eh, vivisteis. Vivisteis. Mhm. Ellos, usted, hablaron, comieron, vivieron. Muy bien. Ahora, let's talk about reflexive verbs. So from the word reflexive, meaning nagre-reflect or bumabalik. So kapag ang isang action ay ginagawa ng mismong subject o ng iisang tao, gagamit tayo ng tinatawag na reflexive verb. So for example, yung verb na labar. Labar, to wash, no? Hugasan or maghugas. Kapag meron akong hinuhugasan na object o hayop, for example, I wash the dog, hinuhugasan ko ang aso, I would say, lavo el perro. Pero, pag sinabi kong naguhugas ako, meaning yung hinuhugasan ko ay sarili ko o parte ng katawan ko, I wash myself, naguhugas ako, gagamit tayo ng reflexive verb at reflexive pronoun, melabo. So yung reflexive verb yan ay labarse. Kapag familiar kayo sa mga verb sa dictionary ng Spanish, yun yung makikita nyo na may se sa dulo. Mga pandiwa o verb na may se. Labarse, prepararse, ah, dormirse, afeitarse, etc. Okay? So, para sa mga reflexive verbs, pag gagamit tayo ng reflexive verbs, kailangan natin ng reflexive pronouns. So, karamihan sa mga reflexive verbs ay may kinalaman sa personal care at daily routine. Okay? Pero may iba pang mga verbs na reflexive ang dating pero hindi naman siya ginagawa sa sarili. Basta mamaya pag-aaralan natin yan, no? Sa mga pangungusap sa ibaba, dito sa screen na nakikita po ninyo, yung subject gumagawa ng action sa sarili niya. Kaya ang subject at object ay iisang entity. So for example, me ducho cada mañana. From the verb ducharse, to shower, mag-shower. So I shower every morning, naliligo ako tuwing umaga. I would say me ducho
kada mañana. Gagamit ako ng reflexive pronoun na me since bumabalik sa akin yung action dahil hinuhugasan ko or sinashower ko yung sarili ko. Huwag niyo kalimutan niyo yung indirect object pronouns na pinag-aralan natin sa gustar verbs kasi may panibago tayong pronouns na pag-aaralan. Okay, isa lang naman yung maiiba doon. Next, pag gusto kong sabihin you brush your hair before going out o nagsusuklay ka bago umalis, gagamit tayo ng reflexive verb na peinarse, okay? Te peinas antes de salir. He was talking to himself. Ito, imperfect tense to, no? Ibang tense to, ibang past tense yan. Kinakausap niya ang sarili niya, se hablaba. I see myself in the mirror. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Yo me veo en el espejo. So, ang reflexive pronoun o pronombre refleksibo ay ginagamit bilang bahagi ng reflexive verb o verbo refleksibo para ipakita na ang tao o bagay ay ginagawa ang action sa sarili niya o para sa sarili niya. So nabanggit ko kanina, para gamitin ang reflexive verbs in a sentence, nangangailangan ng reflexive pronouns. Ano ba yung mga reflexive pronoun na ikakabit natin sa unahan ng conjugated na reflexive verb? Para sa yo. Para sa yo na subject, gagamit tayo ng reflexive pronoun na me. Tu, te. Él, ella, usted, se, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ellas, ustedes, se. So yung nabago dito, ano yung nabago dito compared sa gustar verbs? Diba, gumagamit tayo ng indirect object pronoun sa gustar? Dito naman, Yung le po. reflexive pronoun. O, yun. So, nabago dito yung le at les. Ang gagamitin na lang natin, isa lang, se. Pagdating sa reflexive pronoun, huwag niyong pagbabalik-tarin. Huwag niyong kalimutan niyo muna yung gustar verbs. Hindi ito applicable sa gustar kasi may se, no? Reflexive verbs muna tayo. So, obligado na gamitin ang reflexive pronoun kapag gumagamit tayo ng reflexive verbs. So for example, if you wanna say, I wash myself, hinuhugasan ko ang sarili ko or ang kamay ko, etc., gagamit tayo ng reflexive pronoun. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os lavais, se lavan. Pakibasa nga ang conjugation ng reflexive verb na lavarse, to wash yourself. Brad Jonrel, por favor. Me lavo, Mhm. te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Muy bien. Kapag dating sa selaba at selaban, pwede mo ring ilagay sa unahan yung personal pronoun like yung él, ella, usted or ellos, ellas, ustedes o por ejemplo, los estudiantes, las mujeres, etc. sa unahan if you wanna clarify kung sino yung naguhugas sa sarili niya. Okay? So for example, ella se lava o ellos se lavan, ustedes se lavan, etc. So again, ayan, labar is to wash, labarse is to wash oneself. So again, if I wanna say naguhugas ako or I wash myself, me lavo, pag tu, te lavas, él, ella, usted, se lava, nosotros, nosotras nos lavamos, vosotros, vosotras os laváis, ellos, ellas, ustedes se lavan. Okay, so again, pareho ang form ng indirect object pronouns, yung napag-aralan natin sa gustar, except sa se na ginagamit natin sa third person, sa él, ella, usted, and ellos, ellas, ustedes. So alin-alin ba ang mga common na reflexive verb sa Spanish? Repitan conmigo. Despertarse, to wake up, gumising. Levantarse, to get up, bumangon. Lavarse, to wash oneself, maghugas or maglinis ng sarili. Ducharse, to take a shower, maligo.
shower. Bañarse, to bathe, maligo sa batya or tub. Cepillarse, to brush. Pwedeng ngipin, pwedeng buhok, magsipilyo, magsuklay. Peinarse, to comb one's hair, magsuklay. Afeitarse, to shave, mag-ahit. Maquillarse, to put on makeup, mag-makeup. Vestirse, to get dressed, magbihis. Pakibasa nga po, Brad Moises, ang ating mga reflexive verb sa Spanish. Sound check. Mhm. Despertarse, Mhm. levantarse, Mhm. lavarse, Mhm. ducharse, Mhm. bañarse, Mhm. cepillarse, Cepillarse. cepillarse, Mhm. peinarse, afeitarse, Afeitarse. Mhm. afeitarse, Afeitarse. afeitarse, Mhm. maquillarse, Mhm. vestirse, Vestirse. Okay? Ito vestirse, cepillarse. Hindi siya sepilyarse. Kasi 'di ba doon nanggaling yung sipilyo? So 'yun, alam nyo na. Kasi pag conjugate mo yan, me cepillo. Pero sa Spanish, 'di ba yung double L ay Y. Hindi siya sepilyarse, mali. Cepillarse, ye. O sa ibang bansa, cepillarse. Like dito sa Argentina, Uruguay, cepillarse. Pero pag-aralan nyo yung academic na lang. Cepillarse. Okay? Next, other reflexive verbs. Ponerse, to put on clothes. For example, no, magsuot. Sentarse, to sit down, umupo. Acostarse, to go to bed, matulog, humiga. Dormirse, to fall asleep, makatulog. Quedarse, to stay, manatili. Irse, to leave, go away, umalis. Relajarse, to relax, magpahinga. Prepararse, to get ready, maghanda. Llamarse, to be called, one's name is, ang pangalan ay, tawag ay. So kaya nga, ginagamit natin, di ba, pagpapakilala tayo. Pag nagpapakilala tayo, yo me llamo. My name is, pero pag niliteral mo yun, I call myself. Yo me llamo Arsi. I call myself Arsi. Tinatawag ko ang sarili ko na Arsi. Ganun yun. Ganun yung, ano niya, yung context niya. Kaya me llamo, se llama, te llamas. Kasi reflexive verb. Pakibasa nga, Brad Fando? Spanish reflexive. Sound po, rinig po. Okay, go ahead. Ponerse, sentarse, acostarse, dormirse, quedarse, irse, relajarse, prepararse, llamarse. Muy bien. So, some examples ng bawat, some examples. Me ducho cada mañana. I shower every morning. Naliligo ako tuwing umaga. Te peinas antes de salir. Nagsusuklay ka bago umalis. You comb your hair before going out. Yo me veo en el espejo. Espejo, mirror, salamin. Se despiertan a las 6. They wake up at 6. Gumigising sila ng alas 6. So pag gusto mo sabihin, gumigising ako ng alas 7. Me despierto alas 7. Ayun, reflexive verb. Wala pala dun sa lineup yung sacarse. Sacarse ay to take off. Nos sacamos los guantes. We take off our gloves, tinatanggal namin ang guantes. Dahil sacar, 'di ba? To take off, to remove. So sacarse, may tinatanggal ka sa sarili mo o yung sa subject. Me llamo Neil. Se afeita todas las mañanas. So kung gusto mo sabihin, si Moises ay nag-aahit tuwing umaga, Moises se afeita todas las mañanas.
Nos levantamos temprano. We get up early. Maaga kaming bumabangon. Pakibasa nga ang ating examples. Brad Lance, por favor. ¿Me escucha? Sí, por favor. Spanish. Me Spanish ducho lang, cada, Spanish lang. Mhm. me ducho cada mañana. Te peinas antes de salir. Yo me veo en el espejo. Se despiertan a las 6. Nos sacamos los guantes. Me llamo Neil. Se afeita todas las mañanas. Nos levantamos temprano. Nos levantamos temprano. Nos levantamos temprano. Muy bien. Okay. Ito po, pakinggan nito sa mga nag-advance study. Sino ba ang nag-advance study ng reflexive verbs dyan? Yung mga nakinig ng aking previous lessons. Okay. Hindi lahat Red ball ng... po. Sino? Sino ang nag-advance? General ba? Red ball. Red ball. Okay. Hindi lahat ng reflexive verbs ay mga action words na ginagawa sa sarili. Okay? May mga verbs na reflexive verbs o yung tinatawag nating pronominal verbs pero hindi ko na masyadong idedetalye baka sumakit ang ulo ninyo, no? Kasi medyo advanced yun, yung tinatawag na pronominal verbs. Pero sabihin na lang natin na mayroong ilang mga verbs na bagamat hindi ginagawa yung action sa sarili niya or hindi siya daily routine, ay gumagamit ng reflexive pronouns o yung format or conjugation ng reflexive verbs. So for example, itong mga reflexive verbs na tinatawag na ginagamit for emotions or reactions. For example, mabilis akong nagalit. I got angry quickly. Gagamitin natin yung enojarse. Me enojé rápidamente. Next, you become happy speaking Spanish. Sumasaya ka kapag nagsasalita ng Spanish. Gagamitin natin yung alegrarse. Te alegras de hablar español. Usually kapag alegrarse, merong de na automatic na preposition na nakakabit. Next, he gets bored in class. Nababagot siya sa klase. Gagamitin natin yung reflexive verb na aburrirse. Se aburre en clase. I worry about my family. Nag-aalala ako para sa pamilya ko. Gagamitin natin yung verb na preocuparse, to get worried. Me preocupo por mi familia. So usually, pag nag-aalala ka sa isang bagay o tao, usually ay kakabit ng preocuparse ay yung preposition na por. For example, nos preocupamos por el presidente. Ellos se preocupan por los perros. Me preocupo por mis hermanos, etc., etc. She gets nervous before the exam. Kinakabahan siya bago ang exam. Se pone nerviosa antes del examen. So, ang tinutukoy dito, she. Kaya nerviosa. But if I want to say kinakabahan ako bago ang examen or exam, me pongo nervioso antes del examen. Next, we are surprised by the news. Nagulat kami sa balita. So gagamitin natin yung reflexive verb na sorprenderse. So nos sorprendemos con la noticia. Noticia ay news or balita. So again, these verbs describe kung ano ang nararamdaman ng isang tao or kung paano siya nagre-react. Hindi ito physical action, hindi ito daily routine. So may mga reflexive verb na hindi daily routine pero ginagamit or sinusundan yung format ng reflexive verb at gumagamit ng reflexive pronoun. Okay? Meron rin naman na gumagamit ng reflexive verb, no, para magbigay ng emphasis. So napag-aralan natin kanina yung comer, to eat. 'Di ba? So I eat, yo como, I ate, kumain ako, yo comí. Pero pag gusto mong i-emphasize na kumbaga tinodo mo yung action o binuo mo yung isang action, pwede mong i-convert ng reflexive verb yung ilang mga regular verbs. So for example,
instead of comer, pwede mong gamitin ang comerse para sabihin na may kinain ka na inubos mo. For example, comí el pastel. I ate the cake. Kinain ko ang cake. Pero pag gusto kong sabihin na hindi ko lang siya kinain, kundi kinain ko at inubos ko, you can convert it to reflexive verb. Me comí el pastel. Inubos ko ang cake. Nagets? Gets nyo yun, ha? Medyo nakakalito sa una yan, eh. Next. This one, estudia el libro. No? Ito pala pautos, command form, wala pa pala tayo dyan, no? Pero pag kinonvert mo kasi yan sa command form with direct object pronoun, estudiatelo, aralin mo itong mabuti or buo. Kasi pag normal na pautos yan, estudialo lang yan. Pero pag gagamitin natin yung reflexive verb na pautos, estudiatelo. Okay? Wag niyo munang isipin yung kung paano na-form yung estudiatelo, no? Pinapakita ko lang sa inyo yung kabuuan. Tingnan niyo na lang ito ng kabuuan. At sa mga susunod na lesson ay hihimayin natin yan. Yung pautos, etc., etc. Next, yung verb na tomar, to take, usually pwede rin yan to drink sa Latin America especially, no? So ang past tense or ang preterite ng tomar, no, ay tomo for LA usted, no? So tomo el café, uminom siya ng kafe. Pero pag gusto kong sabihin uminom siya at inubos niya yung lahat ng kape o yung laman ng kape o yung kape, I could use the reflexive verb tomarse. So se tomó el café. Okay? Next, leer, to read. So, binasa ko ang sulat, leí, la carta. Pero pag gusto kong i-emphasize na hindi ko lang binasa kundi tinapos kong basahin, ang isang paraan nga ay i-convert natin sa reflexive verb, yung leer, leerse. Gamitin natin, me leí la carta. Beber, to drink, no? O humigop, bebió la sopa, sabaw. Pero pag gusto kong sabihin, inubos niya ang sabaw, se bebió la sopa. Vimos la película, from the verb to see or to watch, ver. No, this is a irregular verb pag preterite. So vimos, no, sa nosotros form. So pag gusto kong sabihin pinanood namin hanggang dulo or tinapos namin ang pelikula, gamitin natin ang reflexive verb, nos vimos la película. Okay? Pakibasa nga po ang ating mga example, hermano Elmer, por favor. Brad Elmer? Sound check. Sige, go. Come el pastel. Again, comí. Comí el pastel. Mhm. Me comí el pastel. Estudia el libro. Estudiatelo. Oops, again. Nasaan ang accent mark? Nasa U. Sa So, nandoon yung sa U. diin. Paano babasahin kung nasa U ang diin? Estudiatelo. 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 Pag-aralan mo yan, ha? Estudiatelo. Estudiatelo. Okay, next. Siguiente. Tomó el café. Mhm. Se tomó el café. Mhm. Leí la carta. Mhm. Me leí la carta. Mhm. Bebió la sopa. Mhm. Se bebió la sopa. Mhm. La película. Mhm. Nos vimos la película. Muy bien. Yung el pastel, cake, pwede rin yang la torta o in some countries, el queque. Pangit lang pakinggan, no? I think in Peru, el queque yata yun. Hindi ko nagkakamali. Sino ba mga taga-Peru dyan? Sa inyo ba mga bansa, ano ba ang narinig yung translation ng cake? Dito po, keke. Keke, o ayun. Pwede rin la torta. Colombia. Narinig Lato. namin sa mga
Sa mga kids, Brother RC, dito sa Guatemala, keke. Keke. O, yun. Keke sa keke. Pangit pakinggan, no? O, yun. At least alam nyo na. Okay. So, ito pakinggan ninyo. Placement rule, saan ba ilalagay yung yung reflexive pronoun? Kapag reflexive verb, usually nilalagay natin sa unahan. So tulad ng sabi ko kanina, no, some examples, me lavo las manos. So yung me, te, se, os, nos, se, nilalagay natin sa unahan ng conjugated reflexive verb. Me lavo las manos, te afeitas la cara, me pongo el sombrero, me visto la camisa, etc., etc. Pero kapag gumagamit naman tayo ng, let's say, dalawang verbs, no, or yung present progressive, for example, I am showering, naliligo ako ngayon. So ito, brief overview lang ha. Meron tayong separate lesson about present progressive. For example, ito nga, naliligo ako ngayon, I am showering. You can put yung reflexive pronoun sa dulo. Estoy duchándome. So lalagyan mo lang ng accent mark sa third to the last para mapanatili yung tamang accent niya. Estoy duchándome or me estoy duchando. Another example, voy a sentarme, no? Uupo ako, from the verb sentarse, to sit down. You can also put yung me sa unahan, me voy a sentar. So for example, sasabihin ko, uupo tayo, I could say vamos a sentarnos or nos vamos a sentar. Kung sasabihin kong uupo ka, tú vas a sentarte o tú te vas a sentar. Okay? So we will talk about gerund or itong ing form or present progressive sa susunod nating lesson. But for now, I just want to tell you po na pagdating sa dalawang verbs, no, na magkarugtong, pwede mong ilagay yung reflexive pronouns sa unahan ng first verb or sa dulo ng second verb. Okay, sige nga. Practice tayo. Reflexive verbs. Fill in the correct form. So, ang instruction natin ay ilagay ninyo yung tamang reflexive pronoun at conjugated reflexive verb. Dalawa yon. Reflexive pronoun at reflexive verb. For example, itong guide, tu blank lavarse la cara. So, ang tamang sagot, tu te lavas la cara. Okay? I'll give you 10 minutes to answer the exam. By the way, present tense present tense. Wala pa tayo sa preterite. Present tense lang. Okay, let's start. Sige, sagutan natin. Ready? Number 1. Yo blank lavarse las manos. Ano ang tamang sagot? Me lavo. Yo me Okay. lavo las manos. Yo me lavo las manos. Número 2. Te. Ano susunod? Duchas. Tú te duchas por la mañana. Número 3. Ella Ella se le. viste rápido. Muy bien. So ito ay irregular stem changing verb from E to I. So vestir, 'di ba nagiging E. Se viste. Rápido. Muy bien. Pag hindi kayo sure kung ano yung conjugation, again, you can use yung mga Spanish dictionary, yung SpanishDict.com, etc. to find the conjugation. Numero 4. Nosotros nos sentamos aquí. Nosotros nos sentamos aquí. 5. Vosotros os acostáis tarde. Vosotros os acostáis tarde. 6. 6. Ellos se despiertan a las 6. Muy bien. 7. Despiertan.
O, 7. 7. Usted se peina. Muy bien. 8. Yo 8. me Yo enojo, me enojo enojo fácilmente. fácilmente. Ok, yo me enojo, hindi enajo, ah. Enojo fácilmente, Eno- easily, fácilmente. 9. Ustedes se llaman María y Juan. Muy bien. Ustedes se llaman María y Juan. 10. Nosotros nos dormimos Nos temprano. dormimos temprano. Ano yun, Badan? Ulit mo? Nosotros Nosotros nos... nos dormimos temprano. Tama. Muy bien, nos Tama. dormimos. Kala Pero ko. ko dormimos eh. Nos dormimos temprano. 11. Tú Tú te levantas a las 7. Tú te levantas a las 7. 12. Ella se maquilla antes de salir. Ella se maquilla antes de salir. 13. Nosotros nos preparamos para la clase. Nosotros nos preparamos para la clase. 14. Vosotros os cuidáis en casa hoy. Mali yung Queda- kwe ha. Kapag QUE, ang Ke. basa dyan ay ke, hindi kwe. Quedáis. Cuidáis. Aha. Diba kaya nga yung word na queso, QUESO, hindi siya queso, queso. So, QUE, ke. Os quedáis en casa hoy. Y por último, 15. Ellos se afeitan por la por la mañana. mañana. Por la mañana. Ellos se afeitan por la mañana. Brad Fando, pakibasa nga po with the correct answers, por favor. Yo me lavo las manos. Otra vez, me llamo. Me lavo. Kasi pag sinabi mong yo, me llamo Las Manos, ang pangalan mo, Las Manos. Okay, next. Tú te duchas por la mañana. Mhm. Ella se viste rápido. Mhm. Nosotros nos sentamos aquí. Mhm. Vosotros os acostáis tarde. Mhm. Ellos se despiertan a las 6. Usted se peina. Yo me enojo fácilmente. Mhm. Ustedes se llaman María y Juan. Mhm. Nosotros nos dormimos temprano. Mhm. Tú te levantas a las 7. Mhm. Ella se maquilla antes de salir. Mhm. Nosotros nos preparamos para la clase. Mhm. Vosotros os quedáis en casa hoy. Mhm. Ellos se afeitan por la mañana. Muy bien. Meron pa sana tayo isang lesson but I think that's enough. Gusto ko kasing mag-sink in sa inyo yung reflexive verbs. Hindi yan basta-basta makukuha. Kailangan po yan i-review.